Order tayo, Itel P65, yan, oh, ganda, oh. 8GB RAM, 128 internal. Sige pa, pa-unbox na lang po. Wow! Ayun, Ganda, diba? Uy, video dada. Opo. ang ganda oh. Ay, ganda. Okay, diba? Tuwa si father. Si ma'am, opo. Nice. Hindi ko na isama sa video yung ano, kasi ano lang yun eh, limited lang. Yun, okay na. Tapos charger niya kompleto naman, may case pa, oh. Ayun nga po. May freebie si kuya. Yan. Thank you po. Sige pa. Hi! Okay. Nice.